Halo, masih bergema kah? Halo halo halo. Masih nggak? Kenapa nggak bersuara nih, Nisa? Oh, oke, lupa pencet unmute-nya. Masih, tapi kayaknya better deh. Coba lanjut materinya aja kali, Coach. Nanti kalau nggak ngerti baru diituin, Oke deh. baru intro. Oke, tadi kita sudah sampai sini ya. Contohnya sudah selesai. Yang pertama, kita masuk ke types of negative expression. Oke, ekspresinya itu ada not ataupun and contraction T. Yang biasa kita gunakan kalau misalkan seperti doesn't, don't, isn't, aren't, ya. Kemudian selain itu ada lagi penanda negatif adalah nobody, none, nothing, never, ya. Bisa juga sebenarnya seperti seldom, rarely, scarcely, barely, itu juga bagian dari negative expression sebenarnya. Oke, kemudian ada juga dengan prefix an, in, this. Oke, contohnya dissatisfied, baru apa lagi? In in apa nih? In an itu ada unnecessary, incompatible, ada juga imperfect. Ini juga bisa penanda negative expression. Oke, untuk contohnya, Tom is not sad about the result. Is not sad. Not sad itu kalau kalau di opsi jawabannya nanti bisa bisa salah satunya itu jadi happy karena dia nggak sedih berarti happy dong gitu ya. Kemudian untuk yang nobody arrive on time. Sal never works hard. Oke. Jadi kalau nobody arrive on time berarti tidak seorang pun, berarti kan negatif ya. Nobody on time. Berarti nggak ada seorang pun yang on time berarti semuanya telat gitu. Oke, kemudian Sal never work hard. Never work hard. Nggak pernah kerja keras. Berarti biasanya dia malas gitu. Oke, contoh berikutnya, the patient was insane. Insane. Insane itu sama dengan crazy. Oke ya. Oke, atau insane bisa juga sama dengan not sane. Sane itu berarti waras, kalau not sane berarti tidak waras, berarti crazy. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke exercise-nya. Oke, kalau dari nomor 1, I can't seem to get the door unlocked. That isn't the right key for the door. Oke, jadi what does the woman mean? Kira-kira jawabannya yang benar yang mana nih? Si. Apa? Charlie. Charlie. Oke, Charlie ya. Isn't right berarti wrong ya. Jadi, the man has the wrong key. Oke, number 2. Were you pleased with last week's convention? Nothing went as planned. Okay, what does the woman mean? Bravo. She didn't plan. Oke, yang lain? One place.
Alpha maybe. Alpha, Coach. Ya, lebih tepatnya yang alpha ya. Karena kan itu nothing went as planned. Jadi tidak ada yang berjalan sesuai rencana dikatakan gitu. Makanya the convention was disorganized. Tidak terorganisir. Oke ya. Number 3. Are you planning to go to college next year? I'm really unsure about the idea. What does the man mean? Charlie. Oke, jawabannya yang paling tepat adalah Charlie. Benar ya? Charlie. Unsure itu sama dengan hesitant atau doubt. Ragu artinya, tidak yakin. Berarti he is hesitant about attending college. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke tutorial exercise ini. Saya akan share audionya, kita sama-sama akan dengarkan. Mana dia? Oke. Ini kalau kita mau dengarkan, bagaimana ini? Oke, coba ya. Dengar kan? Kedengeran. Oke. TOEFL Exercise 7. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of negative expressions. Number 1. Are you going to take out the trash? I have no time to do it. What does the woman mean? Oke, apa jawabannya? Alpha. Delta enggak sih? Tadi dibilangnya apa? I don't have a time. Yes. Aku akan melakukannya jika aku punya waktu. Nggak lupa punya tadi apa. waktu. I don't have time. Oke, jadi jawabannya? Alpha, she's very busy. Oke, Alpha ya. She is very busy. Dia nggak punya waktu untuk mengerjakan itu. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Number 2. Are you worried about the interview? It's unimportant to me. What does the man mean? Number 3. Apa jawabannya? Alpha. Alpha. Very important. Dia tadi bilang apa, yo? It's not, it's unimportant for me. Delta. Oke, Delta ya. Coach. Delta jawabannya yang tepat. He is not concerned about the interview. It is unimportant for me, katanya seperti itu tadi. Oke, kita coba lagi ya. Number 3. Do you have all the notes for Psychology 101? I didn't miss a single lecture. What does the man mean? Bravo. Yang lain? Delta. Bravo. Oke, jawabannya yang paling tepat adalah bravo. I didn't miss a single lecture, dibilang. Jadi dia nggak ada melewatkan satu kali pun perkuliahannya gitu loh. Makanya his attendance was perfect. Oke ya. Oke, next. Number 4. Do you know the library's summer hours?
I need to go there this evening. It's never open past 6 o'clock in the summer. What does the man mean? Apa? Charlie. Dia tadi bilangnya apa? Never open at 6 at summer. The library. Oke, jadi jawabannya Charlie. Charlie. Oke, benar ya, Charlie ya. Okay, next, number 5. Number 5. How often should I water the plants while you're gone? No more than once a week. What should the woman do? Apa? Delta. Delta. Oke. Semuanya jawab delta ya. Dia tadi bilang apa? Pokoknya nyiramnya once a week No aja. more water. Once a week. No more water. Once a week. Jangan lebih dari sekali dalam seminggu. Oke, benar ya. Jadi yang perempuan kan hanya berapa kali saya harus nyiram air nyiram bunganya ini, tanamannya ini, dibilang seperti itu. Baru yang laki-laki bilang no more than once a week. Makanya dia cuma butuh sedikit aja air ya. Okay, next, number 6. Number 6. Did you enjoy your meal? That restaurant is very famous. The food was good, but I was dissatisfied with the service. What does the woman mean? What does the woman mean? Charlie. Oke, Charlie ya. The food was good, but I dissatisfied with the service, dia bilang ya. Oke, next kita number 7. Number 7. Do you think that Bob really wanted me to go home? He wasn't kidding when he told you to leave. What does the man say about Bob? Charlie. Yang lain? Charlie was kidding. Oke, diingat tadi konteksnya ya. Ini pembahasan kita tentang apa? Negative expression. Negative expression. Tadi dia bilang apa? Ada kata-kata kidding gitu sih, Coach. Ya, sebelumnya? Kalau Apa? negatif berarti bravo. Bravo. Oke. Kedengaran kata negatifnya, Sar. Kalau memang ada kata negatifnya berarti bravo. Atau Kan dia- delta. Dia bilang kan, he wasn't kidding when she asked you to go, to leave. Oke, berarti jawabannya Delta. bravo. Bedanya bravo sama delta apa sih? Kalau Sama meninggalkan. he left with the woman, berarti dia pergi oh sama-sama iya, dengan si benar. perempuan. Iya. Si laki-lakinya sama si perempuan bareng-bareng pergi. Sementara yang bravo itu, si laki-laki betul-betul pengen si perempuan itu pergi aja gitu loh. Oke ya, kita lanjut. Number 8. Number 8. Can we finish this project before closing time? If we work on nothing else. What does the man mean?
Charlie. Yang lain? Delta. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah alpha. Hah, kenapa coach? Tadi dia bilang apa? Proyeknya, intinya tentang proyeknya gimana selesai kalau nggak ada kerjaan yang lain. Itu bisa selesai kalau nggak ada kerjaan yang lain. Nah, itu benar. Itu tahu artinya. If we have nothing else Oh iya juga. to work on, dibilang kan? Iya, iya sih. Berarti proyeknya itu perlu seluruh effortnya dia gitu loh. Jadi nggak bisa dia ngerjakan di kerjaan yang lain, fokus aja di proyeknya, maksudnya seperti itu. Oke ya. Oke. Okay, next, number 9. Number 9. Would you mind staying an hour more? I'd rather not. What does the woman say about staying? Delta. Yang lain? Delta. Oke, iya Delta. benar. Benar ya, Delta ya. I'd rather not, katanya. Dia lebih memilih untuk nggak tinggal. Berarti she prefers to leave. Leave. Ya, Leave. jelas, Wan? Number 10. Would you recommend the hotel where you stayed in New York? The hotel provided service that was unequaled. What does the man say about the hotel? Delta. Unequal tuh apa sih artinya? Unequal itu nggak setara, nggak sebanding. Berarti Alpha. 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 Alpha ya coach. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah Atau bravo. Kok bisa? Jadi Oh, bisa. Jadi dia ekspresinya untuk menyampaikan itu, ini beda banget dengan yang lain gitu. Berarti justru bukan karena nggak terlalu bagus, tapi karena lebih bagus gitu loh. Kirain harganya nggak setara dengan pelayanannya. Oh, bukan. Justru pelayanannya yang nggak sama dengan yang lain maksudnya. Oke. Oke ya. Coach, tapi tadi kok speaker kedua kayak menyampaikannya kayak judes gitu, jadi kirain pelayanannya buruk. Masa? Kita coba ya. Kita coba cek dulu ya. Number 10. Would you recommend the hotel where you stayed in New York? The hotel provided service that was unequaled. What does the man say about the hotel? Itu bukan sinis ya. Itu kayak justru hotelnya menyediakan service-nya itu nggak sama dengan yang lain. Maksudnya begitu loh. Jadi kalau sebelumnya dia mungkin sudah merasakan di hotel-hotel lain seperti apa, oh ini beda nih, gitu loh. Nah, bedanya apa? Dari situ, dari penyampaiannya itu dia nggak ada menunjukkan dia kecewa, gitu loh. Nangkep nggak? Iya, Coach. Iya, benar gitu. Jadi makanya dia lebih ke dari sisi positifnya. Bedanya itu dia lebih ke positifnya daripada negatifnya. Karena dia nggak ada menunjukkan ekspresi kecewa seperti itu. Oke ya.
Oke, Coach. Thank Oke, kita you. lanjut ke skill 8. Oke, ini kelihatan ya? Oke, ini yang skill 8. Ini screen-nya kelihatan di situ kan ya? Kelihatan, Coach. Oke. Listen for double negative expression. Nah, kalau tadi yang sebelumnya negative expression, yang sekarang yang double negatif. Kalau double negatif berarti positif. Oke ya. Kita coba di contohnya itu. On the recording you hear, I can't believe the news that I heard about the concert. Oke, baru the second speaker said, well, it isn't impossible. Kalau isn't impossible berarti possible. Okay. For the concert to take place. Okay. What does the woman say about the concert? Kalau yang alpha, there is no possibility. Kalau no possibility berarti impossible. Sementara dia isn't impossible. Oke, yang bravo, the concert will definitely not take place. Nah, itu berarti kalau definitely not, berarti otomatis mutlak dia tidak bisa dibilang. Justru lebih parah, bukan masalah mungkin atau tidak mungkin, tapi mutlak sudah ya. Kalau yang delta, the concert can't take place. Oke, itu sama aja dengan yang bravo. Nah, yang Charlie, the concert might itu mungkin. Jadi masih benar ya, sama dengan possible ya. Oke. Untuk double negative situations-nya itu negatifnya itu ada not, no, non. Sama sebenarnya dengan yang tadi, cuman dia didoublekan gitu. Jadi ada 2 kali negatifnya. Oke, atau bisa juga pakai neither nor, neither atau not either. Oke, jadi contohnya he didn't like the unclean. Didn't like the unclean. Dia tidak suka tidak bersih. Berarti sukanya yang bersih. Oke ya. Kemudian it isn't snowing so they aren't going. Nggak bersalju jadi nggak pergi. Jadi kalau bersalju baru pergi, gitu ya. Kemudian Sue didn't like the movie and neither did Mark. Si Sue ini tidak suka filmnya, si Mark juga nggak suka gitu. Jadi kedua-duanya berarti nggak suka. Oke, sampai sini konteksnya ngerti ya? Oke, kita masuk ke contoh 1-3. Ola, you work so hard setting up the field trip. Oh, I hope no one's unhappy with the arrangement. Oke, jadi what does Paula mean? Apa jawabannya nih? Apa? Yang lain? Alpha. Oke, benar ya, Alfa ya jawabannya. I hope no one's unhappy. Tak seorang pun tidak bahagia, berarti dia berharapnya semuanya senang. Nah, si hope everyone will be pleased. Pleased di situ artinya senang ya. Oke, number 2. How was your history exam? I didn't study enough, so I didn't do well. What does the man mean? Delta Yang lain? atau bravo? Bravo. Delta. Delta. Delta atau Bravo? D. Jadi pilihnya apa nih? Bravo deh. Kau pilih aku atau dia? Oh. Bravo. Jawabannya adalah Delta ya. Oh. Bedanya sama Bravo apa sih? Bedanya kalau Alpha dengan Bravo, Bravo dengan Delta ya.
kalau yang Bravo itu dia gagal, in spite of itu apa sih? Meskipun ya, Coba cek lagi. bukan karena ya. Coba cek. Kayak perasaan marah. Meskipun sir. Meskipun. Jadi maksudnya di situ dia gagal meskipun dia itu kayak ada usahanya gitu loh. Sementara di situ kan dikatakan didn't study enough dan didn't do well. Kalau yang delta hasil nilainya itu rendah karena preparation-nya yang kurang gitu loh. Kan didn't study enough. Berarti kurang ya kan? Ya. Oke, begitu. Number 3. Were your friends able to get tickets for the concert? Mark couldn't get tickets for the concert and neither could Paul. Okay, what does the woman mean? Bravo. Yang lain? Bravo. Oke. Jawabannya yang betul adalah Bravo ya. Jadi si Mark nggak dapat tiketnya, begitu juga si Paul. Berarti dua-duanya nggak dapat. Oke ya. Oke, sekarang kita masuk ke ini lagi. Sabar ya. Dengar ya. TOEFL Exercise 8. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of double negatives. Number 1. Do you think Ron Rogers will be elected? Well, it's not completely impossible. What does the woman imply about Ron? Oke, apa? Bravo. Yang lain? Delta. Yang lain? Alpha. Alpha, Bravo, Delta. Ada lagi yang Charlie lagi nih. Kalau nggak alpha, delta. Oke. Definitely. Definitely ini sesuatu yang pasti. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah Delta. Jadi kan dia bilang it's not impossible. Berarti it may happen. May di situ artinya adalah itu mungkin saja terjadi. Seperti itu ya. Next, number 2. Number 2. How was your tennis match today? I didn't serve well, and I didn't volley well either. What does the man say about his tennis game? Alpha. 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 Jawabannya yang paling tepat alpha, benar ya. I didn't serve well and I didn't play well either. Okay, next, number 3. Number 3. Was Gary prepared for the debate? It's no surprise that he was unprepared. What does the woman say about Gary?
Bravo. Delta. Apa? Bravo. Bravo. Oke, jawabannya yang tepat adalah bravo ya. It's answer surprise, dia bilang. Nggak mengejutkan karena dia nggak pernah persiapan, nggak pernah latihan, dia bilang. Jadi makanya he wasn't ready as usual. Oke ya. Number 4. Number 4. Did you go out dancing with everyone else last night? I was not feeling well, so I didn't go out. What does the woman mean? Delta. 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 He not feeling well. Oke, jadi jawabannya Delta. He stayed home because she was sick ya. Lanjut. Number 5. Do you think Paula understands what she's done? She isn't unaware of the trouble she's caused. What does the man say about Paula? Charlie? Yang lain? Delta. Delta. Ini yang belum bersuara ini. Mana nih suaranya? Siapa nih yang belum ada di sini nih? Sinta, mana suaranya Sinta? Hey, Coach. Apa? I didn't get point, so I can answer. Oh. She isn't unaware, dia bilang. She isn't unaware about the problem. Berarti jawabannya Delta. Charlie ya. She isn't unaware. Jadi negatif ketemu negatif jadi positif. Berarti dia aware, berarti dia knows. Oke. She isn't unaware about the problem, dikatakan. Makanya dia, she knows she has been a problem. Oke. Next, number 6. Number 6. Did your friends finish the term paper for history class? Steve wasn't able to finish it, and Paul wasn't either. What does the woman mean? Apa jawabannya? Bravo. Yang lain? Bravo. Apa? Bravo. Oke, bravo ya. Steve wasn't able, dibilang. And Paul wasn't either. Oke, jadi dua-duanya berarti karena sama-sama negatif. Berarti both Steve and Paul's papers were incomplete. Oke, number 7. Apa jawabannya? Oh, belum diputar ya? Oke. Number 7. Can you believe that George walked out of the restaurant without paying for his share of the meal? It was irresponsible of him not to pay the bill. What does the woman mean? What does the woman mean? Charlie.
Yang lain? Delta. Delta. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat adalah Charlie ya. Dia nggak bayar bill-nya, dia makan nggak bayar bill-nya. It is irresponsibility by not paying the bill. Berarti George act carelessly by not taking care of the bill. Okay, next, number 8. Number 8. What happened when Harry applied to Millhouse University? It was unfortunate that he wasn't admitted to the university. What does the woman say about Harry? Delta. Delta. Oke, jawabannya betul ya, Delta ya. It wasn't, apa tadi dibilang? It was unfortunate that he wasn't admitted to the university, dibilang ya. Makanya it's too bad he was rejected. Okay, next, number 9. Number 9. What did you think of the essay that I wrote? The first draft of the essay wasn't well written, and the second wasn't much better. What does the man mean? Delta. Apa? Delta. Iya, jawabannya yang betul adalah Delta. Karena dibilang the first essay wasn't well written, and the second wasn't either ya. Oke, makanya jawabannya dua-duanya juga wasn't better, nggak lebih baik, dua-duanya nggak bagus gitu loh. Oke, the last one. Number 10. Has Roger been disturbed by all of the recent problems? He hasn't been unaffected. What does the woman mean? Apa? Yang alpha. Oke, ya benar jawabannya yang alpha ya. He wasn't unaffected. Dia tidak terganggu, berarti dia terganggu, gitu ya. Makanya Roger has been bothered. Oke, sampai sini clear? Coach yang nomor 10 tadi kenapa, Coach? He wasn't unaffected. Dia tidak terganggu. Dia tidak terpengaruh, nggak terganggu gitu loh. Negatif ketemu negatif berarti terpengaruh. Dia terpengaruh atau terganggu. Nah, kalau kayak gitu berarti kan Roger has been bothered yang betul. Oh, oke. Ya, nanti sambil di tempat masing-masing sambil didengarkan ulang ya untuk memastikan ya. Supaya kita semakin terbiasa mendengar bahasa Inggris, makin praktis karena practice makes perfect. Iya, benar. Oke, sampai di sini adanya kan? Coach mau tanya kalau nomor 10 tadi, misal opsi yang has been bukan has not been. Bisa betul ya? Kenapa? Kalau misal Apa tadi? Coba ulang. Kalau misal yang nomor 10, yang opsi D, itu kan tadi has not been. Kalau misal diganti jadi has been,
Berarti jawabannya bisa betul ya, Coach? Has been. Ya. Oh, kalau misalkan dia bukan hasn't been tapi has been. Iya, Coach. Iya, benar. Itu masih sama dengan alpha kan? Oke, Coach. Oke. Ada lagi yang lain? Jeng, langsung hening, nggak ada suara, nggak ada gambar. Saya yang bingung ini, kalian pada tertidur kah atau bagaimana nih? Dengerin Kak Coach. Dengerin kok. Coach mau nanya, Aha. tapi terkait exercise yang 7 tadi, nomor 1, itu boleh diulang nggak, Coach? Apanya nih yang diulang nih? Sebentar. Yang exercise Oke, ini yang nomor 1, itu boleh audionya diulang kan? nggak? Iya, Audionya. Yes. Oke. Bentar. Ini kenapa ini? TOEFL Exercise 7. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of negative expressions. Number 1. Are you going to take out the trash? I have no time to do it. What does the woman mean? Oke. Itu woman itu I hope atau I have no time? I have no time. Saya Oh, tidak I punya see. waktu. Kirain I hope, Kan kalau I hope nggak nyambung juga ya? malah jadi nggak nyambung. I hope no time. Oke. Thank you, Coach. Oke, ada lagi? Dari aku nggak ada. Oke, clear ya? Oke, clear. Kalau misalkan nggak ada lagi, ya mungkin itu aja sih yang bisa saya bahas untuk hari ini. Coach mau tanya, Nah, kalian TOEFL exercise 8 itu jatuhnya dia juga PR nggak sih, Coach? untuk yang exercise tadi, Iya. nggak perlu sih, nggak usah. Oke. Kan kalau dijadikan PR juga nanti kalian jawabnya sama aja, sudah kan? Iya, makanya. Oke, jadi nanti kalau misalkan untuk dijadikan PR itu kalau misalkan nanti kita nggak punya waktu lagi untuk pembahasannya seperti itu, baru nanti itu dikerjakan di rumah aja seperti itu. Tapi karena ini kita pembahasannya sudah komplit, bisa kita bahas semua dan clear, jadi nggak perlu lagi dijadikan PR. Cuman untuk review aja, nanti kalian review sendiri di tempat kalian masing-masing ya. Oke. Oke, yang lain gimana? Sudah? Coach. Maaf, Coach, tapi ini pertanyaannya buat skornya besok. Berhubung deg-degan. Ini tuh berarti besok scoringnya kan langsung listening, structure, sama reading. Itu materi yang udah kita bahas atau gimana, Coach? Enggak, Semua ini ya? sudah simulasi real test sudah nih. Oke, Coach. Banyak dong materinya. Kenapa? Banyak berarti materi ya, Coach. Bukan yang kemarin seminggu ini gitu ya? Betul, bukan cuma yang seminggu ini, tapi kan sebagian sudah di dalamnya seperti itu. Ini supaya kalian praktis aja sih, maksudnya supaya terbiasa. Oke, nanti sebentar berarti saya kirim untuk LJK-nya nanti di print ya kalau bisa ya. Supaya besok kalian gunakan pensil untuk menjawabnya, kalian lingkarin supaya terbiasa mengejar waktunya ya. Oke, Coach. Thank you. Oke, Coach. Oke. Ada lagi? Cukup, Coach. Aman, Coach, so far. Kalau nggak ada lagi, mungkin itu saja untuk hari ini. Ini kayaknya pertemuan paling cepat kita dari kemarin-kemarin ya.
Okay, I think that's all, guys. Thank you very much for your attendance. Okay, and I hope you enjoy our meeting for today. And don't forget, as we agreed before, tomorrow we will do scoring. And maybe in the morning you can remind me if I forgot, so we can do it appropriately. Yeah. Okay, I think that's all. Thank you very much. Let's close our class by saying positive, positive, positive. Positif, positif, positif. Thank you. Bye. See you guys. See you soon. Thank you, everyone. Oke, guys.